If this is your power. Hallelujah. Hallelujah. Ndikani yaga nyiji jogare na mbe Mungu kwa yaga sunye kwa plosi be nyaga ma fetola ko nkuma bena mia ase yefanya egbe ganye ko sira gbanto le tinu atonlieme yata ndikani ya ala ni Mungu ko ni kwa plo bena mia senya recho afetola gbo ala be yinya meike ne lonya kwa plo 20 yata me dugbena nya do me sia me kele toji wala be ya le senkonye nya me yo kata le konye wala be ya maufa asisese no pa agbeji eye me dugbena nya o sofo loloto te ku ya o klima mau asisese no ji de mon popo ike o nabe esunya hasiye wala be ya be ma tore me konkuma eye ma de gbefa mau fa nya nami dugbena fia oji fia fo agbadamo no to kata ma o fasiti se no mia fo agbeji iko nye lolola afetola ma enyo dikanye ya mimaja afum sugbo ka kemi ja dembe kure tanya vie de konchi no vie de ke kulia ele mia de ma sema fo agbema eye mia de ma sema mi donuma danye osofo me danye osofo amaka kene nyo le hamya ma le church mo kwa ni o kata no ya le mia si eye le ko tanya yenya holo 20 ni ja fufu kuda holo va tonchi eye mi de leke tanya chole hore se pak bale etawe wi aton choko ko ama wi ton ko ide ama wi adea ha fi ma mi ja no awo do ma eye leke agbale mi kata mi nye klube Yohannes e kanenye apostolo du motor kaye nglo leke agbale eye leke agbale afufu kuro Yesu Kristo fo do yoko bawo le ministère de Christ Yesu fe do yoko bawo akumpu kurenchi eyo dama yo deto yata ndikanye ya to kweria emile ja kumpu kuda lekefe tanya ike menami nyakubu bana le vrai ami holo 20 miukata mi do holo kuli le anigba yaji miukata mi do holo me de siede do holo me siame do holo nuanti dami ja kumpu kuda holo 20 nchi eye lekefe tanya yi ja wo to le nti la akpa me to me akpa tu gba to me ja fu bukura me ka o ya be holo vava me kanye holo vava ayi akpa vogwa me fu bukuda holo vava o na chachana yi o chiana yi yi na de ko chiana eye akpa to gwa me fu bukuda dumani alo me tun yo kanele awo chachana holo vava no wo chachana holo vava me tunu adoro la va kwe ta numonchi me ja funfuno ndikanya tamima ahere magbo kaba nya gere do fo gbanto ma kawo yana ba kholo vava ne mi po agbanle ke me mi le jawo dono mi le globa Yohannes fo gbanle tamo 8 ton e mi ahle cho pupu ama 8 ton pupu ama 8 ton an ti do mi jawo fifila ala pupu 8 ton ala bobrona mi bana kholo vava to holo vava akumpu kuda holo vava tonchi ebe lologawu esia megale America si bena wa cho epe agbe ado anyi de holo uta o Yesu Kristo le fom na mi le tepu ya le setie wa jeba mi ahla anya kata boka ka eyi mo sogbo na mi ta na mi do point de serre dia jeba mi ahla mawo fanya ga ma no atia adem yaji Yesu Kristo le fom kuda holo vava ntina mi le tefu ya ebe lolo ga kenyi sia chowu bena holo atema choipa gbe adu anyi de nka no viauta America o chambe ni holo atema choipa gbe adu anyi de ta fa alaba elo ifanya gbo numata bena nemi ade nu ya gomo kulipo be America watema yobe holo 20 toa enye America na onga nello e havi America natema awo vosade e havita America natema lofa acho e havibe e bagban wazu eto amama yobe enyenga holo 20 amama watema yobe enye holo 20 America natia se havi gome America natia se veve de havita abele ke miaweto Yesu Kristo wene e ikeme wole plonya ne ba posolo ikeme ibe yi le devo eye wako efo budani yo le glo le ke banya no be lo gan kenye ya lo pale so ya bena holo atema choi pa gbe
alo ame ate choi ba gbe adu anyi de aholo ota ye nyi lolo blibo enya de seike nya wole te fa ya ye nyi bana nenyi bo lo kunku de holo va vanti abeleke tanya gblene asema holo alapato hali holo alapato anya nade ike nenyi benye kulu mi do le ke holo alapato a mele ja dem ne ji gberegbero le ma ti jire ma nye pa kulu aba vomi be a mi do holo de ike nenye alapa ba holo va to de fika wate makwele holo va to nenyi bo wa do holo va to fika wate makwele bele ketanya le breni mi be me kawate ma yo holo va van si kawate to holo va vale ame de ka ay kapwe boy holo va van le ya ni le jakarenti fifila me glodon ko bay be ni bo le globe tanya be holo va to ate be holo ala pato hali ala pato ate ma no nti o ya vokake eyi de li bona aglo dadi ku e ko salmo ba gbalé tabla ne vor ke bu ko wa sheke David de globe Amerika die me Canada Amerika nye pa ple mi du ndo dumi ple mi fo na sena e mi no na toa e nya me de ike ba nka e ko afokpo jiji de ntinya esi agomade e chama David Amerika ba nya glomo la enye pe holo Amerika ba nya glomo la o pio no na tu odu na mde du bo ka kama holo ma ba nya me di ma glono ndikanyo ela bele jele ka ba holo atogbuya Bemi ki mi duna ndo tu mi kwe mi tona de tu mi kwe mi wona nde sede de tu ye takwe mi nye kholoa e kama gbedeka ale ja gblem tunchiu gbedeka ale ja gblem tunchiu ja regrete ya ba fo be ma dole ke pa kholoa bo ka ke kholoa deli yike ejebe nye pa kulu mi ado ke mi ma a regrete e ye ma fami po gbedebe le ke pa kholoa esunya siu yata ndikani ya male nu kholo eye Melo yono beleke po holo va vatoa aleko wana afi akpo leke po holo va vatoa leko wate ma woro afi akpo eye e chople ni cho o ma a regrete o alo ma ba veme bena a mi je holo de eye ke nezu agbana mi o abeleke David no blom le te po ya na do ni tereji masusi o va ke holo de le ni pour mi je holo ma le yi tutu ikama tomiela o le globe do voinde Alayi eye wole de fu adanye mawvio menye mawvio nya mebo nye yevuo nya duma mesam le kape doa ele nya vudila mesam ji bo holo dali ne jibe eje holo ya e dolele ma kale ko lo le kape holo no na pleme le kape holo adona no sema le kape holo aduna jinama ale kralo be atema tue do ku ana de tofe yata le kemia o akpo le kape holo Ejebenye pakulu mi onga mi atroda Amerika ne wo mi de yin tope nonoma Amerika ne wo mi dia ye de kape kwe atima lo nya pakulu fo nya bo ye de kape kwe atima nye kulu bo holo va vato dilade ke atema divi eye ma lo fo nya bo obe mawu wa megbeto eye wo wa megbeto wo di ya me mawu numa ntita mawu mate agbenu le mi agbo Yata yo lomi yo chame den nami iko yoba Yesu Kristo hallelujah leke ba Yesu Kristo a ne yiyama leke nule ne ye kulum yati adje holo klia ekema mo hosebe nade atro la ma pa gbeme mo jela holo ku de ya mo jena holo de taroji ntie yata hafi wa je holo va vato a chacha wonyina wo na eyele ja kulum agada do pe vegwana nyafa mawunya Miahle bukui amawi adia bukui amawi adia le globe menye mnyawe tiam o kabo mu nye tiami eye madomi anyi bena miayi ada cheku eye nyapoku chechela ano anyi bena nusike miabia fofola le nyankojila newa anami hallelujah Yesu Kristo ele pomna yapo nusolo le tepoya bemenye nga wawe tiayi o be yasunga wape nusolo alo wape apeto voka ke ya ye tiao bo wasunga ye be honlo enu mata ye le clalo me globe le vrai ami be wa choisir holo va toi hafi na ko holo va toi chatia onye be na wo enu chatia onye eje be na wo nyam chicho be ameya eje be wanyinka nye holo va toi ye ta chatia onye Yesu le globe te bebe ye tiao be na wo nka wasu ye be holo Vavato, menyebe wawe tiayo. Ekama, nenyebe
Kristo nyapo akweto ele globe ya ye tiamia America ne tia ibo hono ban va toa e kama akponkum ne benka wala bene ye me eye nusia nu ike ajore hono madia akponkum ne ya cha nusia nu ike avale ka hono madia ala akponkum ne eye ela ke hono abanyare pepe ela kaye ha Yesu Kristo le gblɔ te pe ya be ya ye tia mi eye tia le ka ba hono benanga wayi eye wa teku America ma lona be wa fiasi yi bena wa fiasi akota da medenchi America ni gbavu America ma do ta wa fiasi akota nti bena amamenye ba hono nu mata Yesu le gblɔ benanga ya ye tia bo wa su ye hono ya ye tia be wa su nka ye hono nu matita wo le gblɔ be ya do anyi eye ya na be wa teku no vinye mi kpo ale ke nu anyora be me kale ke coronavirus alo dolele ke yomo le bena ale nu gble wale be ya ale nu gblem le ne me gbeton ti ho na nye gba kplo mi te lofa ela bena na me de tio be na zu ba honwa e kama e jebe do la loyi na me lo la na me tio be na zu be honwa na me lo la e kama ma te ma je honlo kplo na be lo van to wa Yesu Kristo gble na mi le pupui amawie ne am bena e kama na nyi be mi be honlo mi lo va be ya ye tiami e kama mi awodenga ye passe de deoji nu yo ka ba nyan le glona mia nya wodaji no vinya Yesu Kristo fe chache ko wo na wade elwa Yesu be chache ko wo na wade adasire dia e chodo ko ne vava ne chodo ko ne de e kama nu yo ke glole na nye pakulo de nye pakulo mi lo fa be na mia wodo jia be a wale be ya o globe mia ma kwema o globe mia wole ke yata Oh, nusia nui kene jefa nya tema wo church be nya de ngalio aw Yesu le gblɔ nya de ebe ne nya hlo nyo vanva e hlo me ka ne be ayi moji o alo ya fido hlo ka dodo yi kene le wa me via domea ela we be ela wo shasha be ma jako de yi be hlo maike yo ka ki yo nye am klipa de yo pona sena ma lo gbede be ya jako de lenga ya jakole be hono jio man kan be mi mele church homo me kan be mi gale church mi gale gbedora po do kake nanyi be Yesu Kristo nye mi ya be hono va toa e kama nye pa kulowa nu yoko oglo na mi ya mi wala nkuro nchi e ye mi a chode do na me e be le ya me ko wa chesi be vava hono nyo mi nye hono opo na senae e de nu ke Kristo glo na mi ya e ji ko nye plom ya tema odo ale benanka jidudu ne wasu nye pa kulosi Ekama na yibe mi chia Kristo eye Kristo le gblɔ na mi be ya ye nto ye yo mi va ye gbo eye ma wo vanye kplo nu be mi lova ekama mo tunu ka wele na mi azon mi lova be na mi aje ho kula America na nya nkwari to azon ama tunu ka we asmesi vide nu ka wele me na mi eye ile ja kplo mi aine na ko ma ho nya pa do po ma mle eye ke mi ahla buku amawie ato Buku ya ma wi aton le gblɔbe nyema ga yo mi be dola o elabana dola manya nu si epe apeto wona o ke me yo mi be honyewo elabana nu si o kata mese cho fofo nye gbola mena mi nyawo amen Yesu Kristo le gblɔbe nyema ga yo mi be dola o e kama ya yo mi be horo nu yo kata ye yese to yi fufu bola ye nam ye nyaw kata nu yo kata ye pole fufu boa ye nam ye nyaw kata after be myo ha Yesu Kristo fa ha do manila na ye ba fufu la jesi e via ba holo ale ko wa ma va o le do a na de kamale ai ka holo ava ike na ibe be vale ma le o ha wa va bia fufu la aglobe a ye ba holo a ye glo na ibe ye ba bia le ka pa noa aye wa do po na no Sebe anya kadudu ikene le wa me via doma numata nanyi be nye pa kplo mi ho Kristo Yesu eya mi lo ye pa yo ko wona mi be na ye tiami be mi azunga ye pa mi soro ye tiami be nye pa kplo mi azunga ye vio nya de yu mi aso ba foto po a akama vide nu gedele menani vide nu gbanto ikene le me ikene atema po agblo bananga nu yo kata fofo lawo
alo nu yo kata ye kɔtso fufu la gbɔ ye kpɔtso fufu la gbɔa ye tsɔ kata fia mi o gake wo me tse fia xixe yɔ nye kpakplo yi ke ne lɔ fa bena ka miaxɔ kristu ƒe yɔyɔ yi ko wɔ ɖe miawo ye sɔfiawo enuwo abe nu ka ne Paulo le gblɔ bena ka enyawo le wo me ɖi fia wòtsitɔ wo me ɖi fia meŋkutɔwo vɔ gake wotsɔe na mia viawo wotsɔe na mia viwo eyi ke me kristu ele dzadɔ eƒe nusrɔ̃lawoa egblɔ no be nka mena mi nusẽ efia me nusẽ ma ele fofo la si eyi ke kristu le fofo la me fofo la hã le yame me ta nusẽ ma le si wòkɔe de wa me numata ne nye kplo mi lɔ fa be miatsɔ kristu abe miabe xɔlɔ vavãtɔ ne xɔlɔ ŋkɔɖitɔ yi ke ma agble mi da ɖi wɔa ame tso nu gbãtɔ nyi be nu sia nu eyi ke nye kpakplo miate ambia fofo la le kristu ƒe ŋkɔdzia woatsɔe ana mi nu sia nu yi ke miate ambia fofo la le kristu ƒe ŋkɔdzia woatsɔe ana mi faa eye enu velia eyi ke miagakpɔ nye bena le gɔmedzedze me biblia na mi nya le Yohanes ƒe agbalẽ eta gbã kpukpui gbã me be le gɔmedzedze wo be nya la li eye nya la li kple mawu nya la va nye mawu eye ne miahlẽ ye dzi be nga eva do nu tsi la eye wonɔ mia dome eye nye kristu yesu ŋutɔ nenye be yesu kristu nye enya la ekema ekpɔ ŋkume ne nye kpakplo be vavã nenye be míedze xɔlɔ kple kristu míedze xɔlɔ kple mawu ƒe nya eye mawu ƒe nya ye nye míabe xɔlɔ kekeaketɔ le yiyia me menye be le yiyia me wogblɔ be sɔlime megali o edɔme megali o míanɔ aƒeme ta ekema mina míabe ƒle nka nane yi ke míava kpɔ le nɔnɔmetatawo dzi le aƒeme eye míatsɔ ɖe modzaka nɔvinye wozotsi asugbɔ gbalu wozotsi asugbɔ gbalu eye vi ɖeka me dza tso me na wo aga ɖe fe vɔ nu ɖeka yi ke kpɔ ŋkume ne nye kpakplo be míate ma wɔ yi ke adɔ míadze nye be nenye be míetsɔ mawu ƒe nya eyi ke nenye ŋɔŋlɔ kɔkɔea kɔ wɔ xɔlɔ vavãtɔa biblia gblɔ bena nka nu sia nu le me ebe nu yiwo katã me xɔ to fofo la gbɔa metsɔ wo katã kɔ fia mi to nu ka me to enya la me eya ye Mose gblɔ ne Joshua ele gblɔ nɛ bena Yesu ƒe agbalẽ eta gbã kpukpuia me nyia ebe megaɖem le segbalẽ la mo nɔlɔ le dzi zã kple keli eya me koe nga vi ɖe nuwo ado tso me na wo wo nunɔme wo kesinɔnuwo ado tso me na wo ya ta nye kpakplo ne míetsɔ biblia wɔ ale be ya eyi ke wogblɔ be míanɔ aƒeme míetsɔe kɔ wɔ míabe xɔlɔ vavãtɔa ekema mekale yi ke COVID-19 ele ravage alo ele nyavudzi le amewo dzi o nye kpakplo ya nunyo na mo woatso mi to gbɔ be mi le aƒeme nye kpakplo ya nga afi yi ke mo le avi fa le nye kpakplo ya míako nu elabe míetsɔ nga ŋɔŋlɔ kɔkɔea mawu ƒe nya ɖela Yesu Kristu tsɔ wɔ míabe xɔlɔ wɔ ale be ya nɔvinya ewo yi ke le ŋkɔ nye se fifi la eye mekpɔ tsɔ kristu kɔ dze xɔlɔ haɖewoa nye be ele wɔ nuveve kpakple ɖokuiwo elabe ye ɖeka nye xɔlɔ nyateƒetɔ amewo dze xɔlɔ wo mi se kpɔ wakake nuwo wogblɔ be merde eve ŋutɔ be metsɔ me abe xɔlɔ nye ne xɔlɔ ɖe kpekpe yi ke na dze le anyigba ya dzi eyi ke to vovo ne mawu ƒe nya eyi ke to vovo ne ɖela Yesu Kristua gbe ɖeka wòla regrete gbe ɖeka ala vo kpoe be yi dze le ke ƒe xɔlɔa vɔ gake ne dze xɔlɔ ɖe eyi ke ne nye Yesu yi ke ne nye nyateƒetɔ ye ɖeka ƒe koe mate ɣla naneke ɖo o atsɔ nuwo katã afia woa mo kase mema vo kpɔ gbe ɖe o wogblɔ be Joshua megaɖem le segbalẽ la mo eya gɔme ɖe eya gɔme nye bena nka tsɔe kɔ wɔ xɔlɔ tsɔe kɔ wɔ nuɖuɖu tsɔe kɔ wɔ ame yi ke ate se gɔme ye nye mawu yi ke ɖeka ate se mía gɔme eye mawu afi ka wole ebɔbɔ na anyi ɖe eƒe nya me yeƒe nya me ye míabe agbea me be kuxiwo katã ƒe ɖo ŋuti le enumata nenye be míegbe le ke ƒe nya be ma nye míabe xɔlɔ oa míanɔ yɔ mawu ya vɔ gake míaɖo kuxi míanɔ do yi ya vɔ gake míaƒe nyahiãwo matrɔ o enumata ekpɔ ŋkume ne nye kpakplo vevi ɖe be le yiyia mea edze be míaɖo xɔlɔ aɖe yi ke ato nyateƒe na mi míaɖo xɔlɔ aɖe yi ke ate te mɔ na mi míaɖo xɔlɔ aɖe yi ke ate dona ŋusẽ mi míaƒe ŋusẽdodo ele mawu ƒe nya me míaƒe ŋusẽdodo ele ŋɔŋlɔ kɔkɔe me míaƒe ŋusẽdodo eya ye nye biblia ne nye kpakplo nyahiã ɖe kpekpe yi ke va míaƒe agbedia ne míehui ko ɖe aɖo ŋutia ele me mawu ne yra wo yi ke ne nye kpɔm wɔ ale be ya wo yi ke ne le se ŋkɔ nye wɔ ale be ya mawu ƒe asi sesẽ ne nɔ dzi o elabe tsatsia zɔ be ye dze xɔlɔ geɖewo vɔ kake ɖe ko do fe na ye dze xɔlɔ geɖewo kake ɖe koe wona bena aɖatsi va ŋkume ne fifia zɔ ye wɔ nyametsotso be atsɔ kristu abe yi be xɔlɔ ne ya ta
do wasio de jafi ke le be mi adogbeda alebe mawo pa manwe ne kaw alebe na te achoro ko na ya me blibo de yo ike wo na wa te achoro ko ne blibo nya mawo bla nya fia me da gbo no wo tro ndikanye aye me kafo me subo me doreji ela be de la Yesu Kristo na me gbeto mi je na holo ka ke de ko mi damia no lofu wo globa mayi ke ne je holo pa kule yi mawa ye ma gbili di po nu pe ma vadio eye dovo yi ke ne le vonu le santichina e kama ma fuku yemel America choko jeholo e glona beni tubalima double cochichiri ha ba wo e wole papli wo da kape kwetenya America no na plama le vavasa sema le hia kama pa yiyo ma yata ma dogbara ma chontuma nyon ma de kaje ma de tugima de vima ma ko de asima no nyon ma ikale kpafule so da fya ala ba ma choro biblia ko wo e ba kholo ma cho Kristo wo e ba kholo wa ma dogbara da ta be cho ya jia na cho Yesu Kristo cho wo e ba kholo le be so da fya e ma ko se be na de atro le e be so da fya akbaro ela ba wo ale kemi bibia Yesu fan koma amen ma o yira mi